any clause in marriage which is not prohibited in the Qur'an. She can even say that I do not want my husband to take a second wife, because marrying more than one wife is not compulsory in Islam. She has the chance to get married. Once she gets married, she gets new meher. And the man, when he has to marry another woman, he has to give new meher. If the full authority is given to the woman keeps on marrying and divorcing, then she will keep on gaining money. Who's the loser? It's the man. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गैर मुस्लिमों में इस्लाम में 4 शादियों और तलाक का बड़ा चर्चा रहता है। हिंदू हो या ईसाई, अगर वो इस्लाम से कदूरत रखते हो तो कोई ऐसे मौका नहीं जाने देते कि दीन इस्लाम पर इन 2 मौज़ूआत को लेकर तनकीद का निशाना न बनाए। कम इल्म रखने वाले मुसलमान इन हथकंडों में आ जाते हैं और दीन को न जानने के सबब वो शर्मिंदा से होकर मुंह छुपाते हैं। लेकिन अगर किसी को भी इस हवाले से मसाइल का अदराक हो तो वो बासानी गैर मुस्लिमों के इन एतराजात का जवाब दे सकता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए ऐसा ही सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको तलाक के मसले पर गैर मुस्लिमों के एतराजात सुनाते और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी उनके जवाबात सुनाते हैं। तलाक का इख्तियार मर्दों को हासिल होने की हिकमत से भी आगाह करेंगे। यकीनन ये सुनकर आपके इल्म में बेतहाशा इजाफा होगा। नाज़रीन, सैमी नामी एक सिख खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी से मिलता जुलता सवाल किया और खवातीन के हुकूक गस्म होने का तज़किरा किया। इस खातून ने पूछा कि इस्लाम में तलाक का कॉन्सेप्ट है, मगर मुझे इसकी समझ नहीं आती कि मर्द चाहें तो अपनी बीवियों को तलाक दे सकते हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ अगर औरत मर्द के साथ खुश न हो तो उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस्लाम में खवातीन को अपने शोहरों को तलाक देने की इजाजत क्यों नहीं है? Good evening, sir. My name is Simi. My question is, why are the ladies not allowed to divorce their husbands in Islam? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि जहाँ तक तलाक का ताल्लुक है, आप तलाक को 5 कैटेगरीज में तकसीम कर सकती हैं। एक वो है जिसमें मियाँ बीवी की रजामंदी से तलाक होती है, दूसरी वो है जिसमें सिर्फ शौहर को इख्तियार होता है और तलाक देता है, तीसरी में ये है कि अगर निकाह नामे में लिखा गया है कि औरत मर्द को तलाक दे सकती है तो औरत भी शौहर को तलाक दे सकती है। औरत किसी भी सूरत में मर्द को तलाक नहीं दे सकती अगर ये निकाह नामे में नहीं लिखा गया, और औरत अगर चाहे तो निकाह नामे में कोई भी शर्त रख सकती है जब तक वो शरीयत के खिलाफ ना हो। वो ये भी कह सकती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे। आप ये शर्त नहीं लिखवा सकती कि मेरा शौहर नमाज न पढ़े, क्योंकि नमाज पढ़ना इस्लाम का अहम जुज़्व है और इसके खिलाफ कोई निकाह ख्वाह ऐसी कोई शर्त हरगिज शामिल नहीं करेगा। ऐसी औरत अपने निकाह नामे में ये भी लिखवा सकती है कि मैं अपने शौहर को खुद तलाक देने का हक चाहती हूँ। चौथी कैटेगरी है कि अगर औरत अपने निकाह नामे में ये भी ना लिखवाए मगर फिर भी वो तलाक चाहती है तो वो शौहर से कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए या खुला। और आखिरी कैटेगरी है कि अगर शौहर बुरा सलूक करता है और तलाक भी नहीं देता तो औरत काजी के पास जा सकती है और इससे तलाक की दरख्वास्त कर सकती है। इसको निकाह फस्क कहा जाता है। In the nikahnaama, since marriage is a marital contract, a woman can put down any clause in marriage which is not prohibited in the Qur'an. She can even say that I do not want my husband to take a second wife, because marrying more than one wife is not compulsory in Islam. If the boy agrees, he marries. Otherwise, they don't marry. She finds a new boy and he finds a new girl. But she can put the clause that I do not want you to take a second wife as long as I am alive. But you cannot put a clause which is against the Quran. You can't put a clause saying I don't want you to offer prayer, because offering salah is compulsory. You can put a clause which is optional. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब उस खातून को हाई डिफॉल्ट शौहर के पास तलाक का हक होने की वजह बताई कि शादी में जो ज्यादा खोता है वो मर्द है और जो ज्यादा पाती है वो औरत है। शादी के दौरान औरत वो होती है जो ज्यादा पाती है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा किया करो, फिर अगर वो इस महर में से कुछ तुम्हारे लिए अपनी खुशी से छोड़ दें तो तब उसे साजगार और खुशगवार समझ कर खाओ। ये महर वो हक है जो मर्द औरत को शादी में देता है। ये कुछ रकम होती है जो औरत के तहफ्फुज के लिए होती है और ये कोई भी रकम हो सकती है। सोचे कि इस्लाम में शादी से पहले औरत बाप और भाई की जिम्मेदारी होती है, शादी के बाद वो शौहर और बेटे की जिम्मेदारी होती है। ये तमाम मर्द औरत के खाने पीने, रहन सहन, कपड़े, जेवर समेत हर चीज का खर्चा उठाते हैं, और अगर तलाक हो जाए तो औरत अपने माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर माँ बाप ना हो तो मुआशरे की जिम्मेदारी है कि मुतल्लका औरत की देखभाल करे। अगर मुआशरा भी नहीं तो फिर इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुतल्लका औरत के देखभाल करे। तो इस सूरत में औरत मुआशी लिहाज से मुकम्मल महफूज होती है। Before she is married, it is the duty of the man, duty of the father and the brother
after she's married, it's the duty of the husband and the son to look after lodging, boarding, clothing, all financial aspects. And if divorce takes place, it's the duty of the parents to look after her. If not the parents, it's the duty of the society to look after her. If not the society, it's the duty of the Islamic State to look after her. So she's financially secured. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں خواتین کے تحفظ میں کچھ اور گہرائی میں اترے تو طلاق کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو مہر ادا کرے. اب عورت کے پاس یہ بھی راستہ ہوتا ہے جب وہ ایک اور شادی کرے گی تو پھر ایک مرتبہ مہر پائے گی, اور جب وہ مرد جس نے طلاق دی وہ دوبارہ شادی کرے گا تو وہ دوبارہ اپنی نئی بیوی کو بھی مہر دے گا. اگر عورت کے پاس یہ اختیار ہو کہ کچھ عورتیں اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں, عورت شادی پر شادی کرے اور طلاق پر طلاق دے تو حق مہر پاتی رہے. جب طلاق ہوتی ہے تو مرد رقم دیتا ہے اور عورت رقم پاتی ہے. عورت کو فیملی, معاشرے اور اسلامی ریاست کی طرف سے تحفظ مل جاتا ہے مگر مرد کو نہیں ملتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا, لیکن اگر عورت چاہے تو اپنے نکاح نامے میں یہ حق لکھوا سکتی ہے. The man gives the divorce, he loses the meher. But the woman, she's on the receiving end. Now she has a chance to get married. Once she gets married, she gets new meher. And the man, when he has to marry another woman, he has to give new meher. If the full authority is given to the woman keeps on marrying and divorcing, then she will keep on gaining money. Who's the loser? Is the man. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ بے شک طلاق ایک حلال چیز ہے مگر حلال چیزوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ ہے. طلاق دینی نہیں چاہیے کیونکہ اس کو ناپسند فرمایا گیا. پھر طلاق کی آگے اور اقسام بھی ہیں. ایک ہے طلاق بدت, اس میں ایک ساتھ طلاق 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 کہا جاتا ہے. ایک طلاق حسن ہے, اس میں حکم ہے کہ ایک طلاق دو, پھر ایک ماہ رکو, پھر دوسری طلاق دو, پھر رکو, پھر تیسری طلاق دو, اور تیسری طلاق دے کر 3 ماہ رکو. قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے, اور طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے, اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں, اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں. اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں اور دستور کے مطابق ان کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر ہے, اور مردوں کو ان پر فضیلت دی گئی ہے, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. طلاق مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ ضروری ہے. افسوس کی بات ہے کہ امت میں اختلاف ہے مگر اس کی بھی وجہ ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی, مگر اس کے بعد حضرت عمر نے اس صورتحال کو دیکھ کر کہا کہ اگر کسی نے 3 مرتبہ کہہ دیا تو 3 طلاق ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے اختلاف امت میں ہے, لیکن قرآن پاک کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. جو قرآن پاک میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پہلے دونوں بیٹھ کر بات کریں. ایسا نہیں ہوتا کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا تو شوہر نے 3 طلاق دے کر فارغ کر دیا پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے درمیان ایک حاکم رکھو اور معاملے کو سلجھاؤ, پھر بھی بات نہ بنے تو طلاق دے سکتے ہیں. مگر پھر بھی علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طلاق سب سے بری چیز ہے, یہ نہیں دینی چاہیے. اگر ضروری ہو تو پورے طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے دینی چاہیے تاکہ عورت کو بعد میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.